Mantap Sanakai sensasinya, menghajar iwak haruan babon nih, bikin jantung deg-degan. Satu benang kalau putus, dua unjun kalau patah. Harus dapat, harus dapat. Ke sana lo, ke sana, surut, surut. Ini babon coy. Babon coy, babon. Ayo kemana kau mangkar situ bini paget. Talinya disanggup. Ada. Hai, iwaknya nah. Ini. Iya. Ini. Ya, patah unjun nih. Aduh. Wah, mantap. Babon coy. Kayak apa orang sebelah?